नमस्कार दर्शक बंधु आज यही क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु निजर पुराणा वस्त्र को अन्य को दान देउछंती कि किंबा अन्यर वस्त्र को निजे पिंधुछंती कि ता सहित नुआ वस्त्र को आपण माने केउ दिन दान देउछंती केउ रंगर वस्त्र आपण माने पूजा पर्वाणी रे पिंधुछंती। दर्शक बंधु एही वस्त्र आम जीवन रे बहुत किछि प्रभाव पकाई थाए। विशेषकरी जेतेबेले आमे माने आमर पुराणा वस्त्र को अन्य को दान देई थाउ एवं जदि आपण माने छोट छुआंकर वस्त्र को अन्य को दान देउछंती तेबे एही भिडियोटी आपण मानंक पई। आपण माने निजर पुराणा वस्त्र को घर पोछा करूछंती कि तेबे आपण मानंको अनुरोध एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। एही भिडियो माध्यम रे मु आपण मानंकु कहिबी कि आपण माने दैनंदिन जीवन रे एही सब भूल निश्चय करुथांती। सेथिपाई एही भिडियोटी को देखि करी आपण माने जानि रखंतु जे पुराणा वस्त्र को आपण माने कौन करिवे, केउ दिन दान देबे एवं किपरि दान देबे, ता सहित जानिबा दान देबा द्वारा आपणकर कौन लाभ होइथाए एवं कौन क्षति होइथाए सेही विषय रे मु आपण मानंको बताइबा पई जाउछि। एहा पूर्वरु आपण मानंको अनुरोध भिडियो को लाइक करी आपण माने केउ देवादेवी को अधिक विश्वास करती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखि दियंतु। दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी पुराणा वस्त्र को नहीं करी, कारण आमर वस्त्र जेतेबेले पुराणा होई जाए किंबा तार रंग छाड़ी जाए सेतेबेले आमे माने कौन करि थाउ ना सेही वस्त्र को गरीब व्यक्ति को देबा पई बाहर करि देउ। एपरि भी करिबा दरकार, काहींकि ना जदि आम द्वारा केही जणे उपकृत होई पारुछि तेबे काहींकि करिबा नाही। दर्शक बंधु आपण माने जेतेबेले निजर पुराणा वस्त्र को अन्य को दान देउछंती एहा द्वारा कौन होई थाए ना आपणक वैवाहिक जीवन रे मधुरता एवं सुख सौभाग्य सबु सेही वस्त्र द्वारा अन्य पाखको चली जाई थाए। कारण आमे माने जेतेबेले आमर कपड़ा को अन्य को देई थाउ तेबे सेतेबेले आमर कपड़ा आम सहित संलग्न होई रही थाए, जहाँकि आम शरीरर ऊर्जा से भल हेउ किंबा खराप हेउ आम द्वारा लागी करी रही थाए। जेतेबेले आमे सेही कपड़ा को अन्य को दान देई थाउ तेबे ता सहित आम शरीरर ऊर्जा भी सेथिरे चली जाई थाए। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे कण आमे माने सेही पुराणा वस्त्र को अन्य मानंको दान देबा नाही, एहा कण भूल अटे? जदि आमर क्षति हेब तेबे आमे काहींकि पुराणा वस्त्र को अन्य को दान करिबा। दर्शक बंधु आमे पुराणा वस्त्र को गरीब लोकंको निश्चित देबा दरकार, किंतु ता पूर्वरु आपण मानंको केवल गोटिए काम करिबार अछि। जेतेबेले आपणकर वस्त्र पुराणा होई जाउछि किंबा आपण पुराणा वस्त्र को अन्य को देबा पई बाहर करूछंती ताहा पूर्वरु आपण माने सेही वस्त्र को गोटे थर किंबा दुई थर भल भावरे सफा करिदेबे। जदि पारिबे गरम पानी रे मध्य सेही वस्त्र को सफा करि पारिबे एवं सफा करि सारिबा परे ताको भल भावरे खरारे सुखाई देबे एवं तापरे सेही वस्त्र को आपण माने गरीब व्यक्ति को दान करिबे। एथिरे आपणकर कौनसी भी भूल नहीं। दर्शक बंधु मु जेउ कथा आपण मानंको कहिले हुए तो सही कथा समस्ते पालन करुनथिबे, काहींकि ना किछि जण एमिति भी अछंती जेउ माने भाबुथिबे आमे तो सेही वस्त्र को अन्य को दान करिदेबा तेबे काहींकि आमे सफा करिबा। एमिति चिंताधारा रखी करी किछि लोक गरीब लोक मानंको वस्त्र दान देई दियंती। जेउ माने भी एपरि भूल करिथांती सेमानंक जीवनरु शुक्र ग्रह कमजोर होई जांती, जहा द्वारा सेमानंकर कौन हुए ना भाग्य रे अवनति देखा देई थाए, टंका पैसा रे अभाव लागी रही थाए एवं घरे सबुबेले अशांति देखा देई थाए। जेतेबेले भी आपण माने आपणक पुराणा वस्त्र को अन्य मानंको देबाको चाहिबे तेबे ता पूर्वरु आपण माने सेही वस्त्र को भल भावरे सफा करी ताको दान करिबे। एहा द्वारा कौन हेबो ना आपणक देहरे जे कोनोसी भी ऊर्जा थिबो से भल ऊर्जा हेउ किंबा खराब ऊर्जा सेही ऊर्जा अन्य मानंक पाखको जीव नाही, जहा द्वारा आपणकर ही मंगल हेबो।
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ଚପଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚପଲକୁ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଚପଲକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯାହାର ବି ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ଶନିଦଶା ଭଲ ଚାଲିଥାଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ଚାଲିଥାଉ, ଯାହା ବି ଚାଲିଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ଚପଲକୁ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ 6 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଘର ପୋଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଘର ପୋଛା କରିବେ, ସେ ସମାଜରେ ମାନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାଉ କି ପିନ୍ଧୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଘର ପୋଛା କରିଦେଇଥାଉ। ଏମିତିରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କମଜୋର ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭୁଲକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଘର ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଉଥିବେ, ଯେମିତିକି ମା, ମାଉସୀ କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନେ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଊର୍ଜା ଥାଏ, ସେ ଖରାପ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ ହେଉ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଥିବ। ହୁଏତ ସେ ସଫା କରିକି ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ସେପରି ପିନ୍ଧିକରି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ନ ଧୋଇ ପିନ୍ଧିଦେବେ। ଏପରି ଭୁଲ ଆପଣ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନ ଧୋଇ କାହାକୁ ଦେବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନ ଧୋଇ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସଫା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଅନ୍ୟର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏହା ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ, ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ନିଜେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏପରି କରିପାରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ବି ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହିସବୁ ଭୁଲକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।